al-majazul mursal atau al-majaz bi anwa'i. Ini di sini dikatakan al-bayan idahul makna bi'ibaratin wadihah wa yuqsad bi'ilmi al-bayan. Al-bayan huna min bayyana yubayyinu tabyinun wa bayanun. Yani isim masdarnya adalah tabyin dan isim masdarnya adalah bayan. Fahuna idahul makna al-wahid bi'ibaratin aw suwarin mukhtalifah. Jadi menyampaikan satu kata dengan satu arti dengan banyak metode atau dengan banyak cara. Baik, sana'khudhu mubasyarah al-awwal huwa at-tashbih wa arkanuhu. Huna التشبيه ما هو التشبيه؟ التشبيه من فعل شبه يشبه. ما معنى شبه يشبه؟ نقول مثلا محمد كالقمر. طيب محمد كالقمر بمعنى نحن نقول بأن محمد مثل القمر. لماذا نقول بأن محمد مثل القمر؟ فإننا لا نقول محمد مثل القمر لو لم يكن بينهما شيء yakni yashtarikani fihi. Jadi gak mungkin kita itu memiripkan seseorang mengatakan Muhammad seperti bulan kalau tidak ada satu sifat atau lebih dari satu sifat yang ada di mereka berdua, ada di Muhammad dan ada di al-qamar dan ada di bintang. Baik, hada huwa at-tashbih. Na'khudh al-misal huna. عندنا مثال القائد كالأسد في الشجاعة. القائد كالأسد. القائد من القائد؟ القائد هو الرئيس في المعركة، هذا اسمه القائد. كخالد بن الوليد مثلا هو قائد من القوات. Jadi panglima atau apa ya? Pemimpin, bisa panglima, bisa panglima. Baik. هنا القائد كالأسد. نقول أن القائد مثل الأسد. ما هو الأسد؟ الأسد هو الحيوان المفترس المعروف بالشجاعة. لذلك يسمى الأسد ملك الغابة. Jadi al-asad itu adalah singa yang mana terkenalnya atau disepakati bahwasanya singa itu adalah hewan yang paling pemberani. Kalau enggak mungkin dia dinamakan sebagai atau dijuluki sebagai raja hutan. Baik. Al-qaidu kal-asadi fi syaja'ati. Hadhil jumlatu tusamma jumlatan tashbihiyatan. Jadi jumlah ini nih namanya adalah jumlah tashbihiyah. Jadi pemiripan sesuatu dengan yang lain. Al-jumlatu tashbihiyatu tahtawi ala arba'ati arkan. Yang namanya jumlah tashbih itu dia punya 4 rukun. Al-awwal huwa al-musyabbah. Musyabbah bermakna yang mau kita miripkan. Apa atau siapa, bisa siapa. Hadza huwa al-musyabbah. Warruknu tsani al-musyabbah bihi. Yang mau kita miripkan dengannya. Misalnya Fatimah seperti bunga. Berarti Fatimah yang mau kita miripkan, bunga adalah sesuatu yang kita miripkan dengannya, si Fatimah tadi. Idan Fatimah musyabbah, bunga musyabbah bihi. Nah, di sini juga al-qaidu kal asad, idan al-qaidu jadi musyabbah, al-asad sara atau yakunu musyabbahan bihi. Tayyib, daiman fit tashbih indana adah li takwini at-tashbihuna. Kita selalu punya namanya al-adah. Ma huwa al-adah? Alat yang kita gunakan untuk memiripkan sesuatu di sini. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kita terjemahkan menjadi mirip atau seperti. Nah, itu bahasa Indonesianya. Fil lughah al-arabiyyah ladaina al-kalimah imma an takuna minal asma wa imma an takuna minal af'al wa imma an takuna minal huruf. Bisa jadi alat yang kita gunakan untuk tasbih itu isim, bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf. Ummul bab huwal harf. Tentunya pemimpin dari hal ini, la adri, mada aqul bil Indonesia. Kepalanya itu adalah si huruf, yaitu harful kaf. Kal asadi. Lakin hal kaf faqat? La. Nahnu naqul anifan imma an yakuna minal asma. Bisa jadi dari isim. Kaifa naqulu dzalika? Al-qaidu mislul asadi. Mislul asadi. فمثل معناه الكاف تماما. القائد مثل الأسد
والقائد كالأسد المعنى واحد. ما الفرق بينهما؟ الكاف هذا حرف، مثل هذا اسم. هذا الكاف حرف جار، إذن الأسد اسم مجرور. مثل هذا اسم، مثل الأسد اسم واسم، إذن مضاف مضاف إليه، لكن كلاهما بمعنى واحد. وهناك أداة أخرى أيضا، ما ذلك؟ من الفعل، وهو ماذا؟ من فعل شبه يشبه، عفوا أشبه يشبه. فيمكن أيضا أن نقول ماذا؟ القائد يشبه، القائد يشبه بالمضارع، يمكن بالماضي أيضا يمكن. يشبه ماذا؟ يشبه الأسد. لماذا الأسد؟ لأن هذا مفعول به. أشبه يشبه فعل متعد. هذه الأشياء يعني هذه الجمل الثلاثة المعنى فيها واحدة، artinya sama persis. القائد يشبه الأسد، القائد مثل الأسد، القائد كالأسد. هذه مشبه وهذه مشبه به. يشبه مثل والكاف أداة التشبيه. طيب خلاص، هذا الركن الثالث. Jadi ada rukun pertama المشبه، الركن الثاني المشبه به، والركن الثالث هو الأداة. لدينا الركن الرابع، ما ذلك؟ وجه الشبه. طيب ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به، أو بعبارة أسهل نقول أن وجه الشبه هو الصفة التي تكون موجودة في المشبه وتكون موجودة أيضا في المشبه به. Jadi yang namanya wajhus syabah, yaitu rukun keempat, adalah sifat yang ada di musyabbah dan musyabbah bihi. Jadi satu sifat yang mereka berdua ikut serta di dalamnya. Wa hunaka syartun fil musyabbah bihi في وجه الشبه، ما ذلك؟ لا بد أن يكون أو أن تكون هذه الصفة أقوى في المشبه به من المشبه. ما معنى ذلك؟ نحن لا نستطيع أن نقول الأسد كخالد، نحن لا نستطيع أن نقول القمر مثل محمد، أو نحن لا نستطيع أن نقول الزهرة مثل فاطمة أو كفاطمة. لماذا؟ Nahnu naqul anna wajah syabah tadi, sifat itu dia harus lebih kuat adanya di mana? Di musyabbah bihi dibandingkan di musyabbah. Kenapa? Karena kita memiripkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, berarti yang lain itu lebih besar sifatnya. Atau misalnya kalau kita bilang Ali itu seperti ayahnya. Ali seperti ayahnya, misalnya seperti ayahnya dalam hal ilmunya. Bisa kita pastikan bahwasanya di sini ilmu dari ayahnya Ali itu lebih besar atau lebih banyak. Makanya kita katakan Ali mirip ayahnya. Gitu. Jadi yang namanya pemiripan itu seperti itu, yaitu sifatnya harus lebih banyak atau harus lebih ada di musyabbah bihi. Makanya kita nggak akan bilang singa seperti Khalid. Kenapa? Karena keberanian jelas lebih besar di dalam singa dibandingkan dalam Khalid gitu. Makanya kita miripkannya adalah Khalid seperti singa, bukan singa seperti Khalid. Hadza huwa arju an yakuna al-amru wadihan. Baik. Hadhihi al-asya qulna anifan, hadhihi syurut min al-arkan isnani minhuma budda an yakuna mawjudaini daiman. Jadi dua rukun di sini, ma huwa al-musyabbah wal musyabbah bihi yusammayani bi ruknai at-tashbih. Jadi musyabbah dan musyabbah bihi ini punya istilah khusus, yaitu apa? Rukna at-tashbih. Kan ada 4. Jadi duanya musyabbah bihnya diistilahkan dengan rukna at-tashbih. Limadha hadha yakunu muhimman? Li'annahuma la yajuzu an yakuna yakni mahzufan ahaduhuma. Jadi salah satu dari mereka berdua ini nggak boleh kehapus. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya apa di sini? Anna ghairahuma, yaitu adalah adatut tashbih au wajhus syabah, yumkin an yudhkar, yumkin an yuhdhaf. Jadi untuk wajhus syabah, untuk yang kaf di sini adatut tashbih,
Wa kadzalika fi syaja'ah sifah sifatun musyabbahah, wajhus syabah di sini boleh disebutkan, boleh dihilangkan gitu. Jadi dia boleh ada, boleh nggak ada. Tentunya tidak ada tapi bisa difahami. Artinya apa? Kita nggak mungkin memiripkan sesuatu tanpa ada sifat di antara keduanya. Misalnya kita bilang Muhammad seperti apa misalnya? Eh, seperti rumah misalnya. Ma hiya sifat al-musytaraka baina Muhammad wa rumah? Laisa hunaka syai'. Jadi nggak bisa kita sifatkan. Nah, yang bisa itu misalnya kita bilang Muhammadun kal asad. Lakin nahnu la nazkur as-sifah al-musytarakah bainahuma. Tapi kita cuma bilang Muhammad itu seperti singa. Nggak kita sebutkan dalam hal apa dia mirip seperti singa. Jadi itu boleh. Kenapa? Karena itu ma'ruf, bisa kita ketahui. Nah, nanti tasbihnya menjadi banyak jenis otomatis. Tayyib. Hadza huwa anwa'u at-tashbih. Ini sekarang kita lihat jenis tasbih. Al-awwal huwa ma wujida fihi arba'atu arkan semuanya, yaitu adalah ma yudhkar fihi adatut tashbih wa ma yudhkar fihi aidan wajhus syabah. Jadi yang ini yang paling simpel yang kita pelajari sekarang adalah tashbih namanya at-tashbih al-mufassal. Hadza huwa al-awwal. Tada'na huna al-mufassal. Coba kita kasih ini aja berarti. Kita langsung ke anwa'ut tashbih ya. Antuna liatin nomor 1 contohnya Khalidun kal asadi fi syaja'ati. Baik. Hadha an-naw' tusamma at-tashbih al-mufassal. مفصل بمعنى يذكر أداة التشبيه ويذكر أيضا وجه الشبه. طيب النوع الثاني إذا ذكر إذا ذكر الأداة فقط دون ماذا؟ دون وجه الشبه. طيب كيف نقول ذلك؟ خالد كالأسد. صوتي مسموع وواضح صحيح suaranya Enggak, nggak Kak. terputus kan? Enggak, oke. خالد كالأسد. نكتفي بهذا ولا نقول في الشجاعة وإنما نقول خالد كالأسد. ما الذي يحذف؟ وجه الشبه. طيب هذا النوع من التشبيه يسمى بالتشبيه المجمل. طيب النوع الثالث التشبيه الذي لا الذي يحذف فيه أداة التشبيه، يحذف فيه وجه الشبه. فماذا نقول؟ خالد أسد في الشجاعة. خالد Wajah sabah yang dihapus, Kak. نعم عفوا أخطأت. لا 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 أداة التشبيه الذي يحذف. Kalau di sini yang ini yang Oh, dihilangin. Khalidun oke, Kak. asadun fi syaja'ah. Lakin fi syaja'ah mawjud. Jadi fi syaja'ahnya ada tasbihnya yang dihapus. Hadza yusamma bi at-tashbih al-muakkad. Oh, tadi nomor 2 keputus, Kak. Yang nomor 2 keputus? Iya, Kak. Ke-skip tadi sedikit. Oke oke. Naam. الرقم الثاني قلنا الأول dulu ya يذكر جميعا وهو أداة التشبيه ووجه الشبه. إذن at-tashbihul mufassal ini paling rendah karena dia disebutin semuanya. Ada musyabbah bih tentu ada tasbih dan ada wajhus syabah. Amma tsani hudifa fiha wajhus syabah. Jadi di sini yang tidak ada adalah wajhus syabah. Yang keempat. Wajhus syabah tidak ada
فهذا هو التشبيه المجمل. المجمل. أما الثالث الذي يحذف ماذا؟ أداة التشبيه، وهو الكاف أو مثل أو أشبه يشبه. هذا يسمى بالتشبيه المؤكد. فكأننا هنا جعلنا Khalid huna laisa kal asad, lakin huwa asad. Jadi lebih tinggi derajatnya. Karena beda kalau kita bilang Khalid itu seperti singa dengan Khalid itu singa. Lihat, yang pertama masih seperti singa. Berarti tadi yang namanya seperti berarti tidak sempurna sama. Namanya juga seperti gitu. Seperti berarti dia ada sifat otomatis yang beda antara mereka berdua. Berarti ada sifat yang masih kurang, nggak nyampe 100% gitu. Tapi kalau yang nomor 3, lihat Khalidun asadun fis syaja'ah. Dia kita nggak bilang Khalid itu seperti singa, tapi emang dia singa gitu. Khalidun asadun fis syaja'ah, derajatnya lebih tinggi lagi. Nah, ada yang paling tinggi yaitu ma yuhdzaf fihi adatut tashbih wa wajhus syabah ma'an. Jadi yang dihapus dua-duanya, adatut tasbihnya dihapus, wajhus syabahnya juga dihapus. Jadi kita nggak nyebutin sifat di antara mereka berdua juga, dan juga adatnya atau hurufnya, isimnya tadi, adatut tasbihnya dihapuskan. Mada naqul? Khalidun asadun wa naktafi bihadza. Khalidun asadun. Hada huwa al-akhir. Khalidun asadun. At-tashbihu al-baligh. البليغ يعني أعلى درجة من غيرها. لماذا يكون هكذا؟ هنا في الثالث خالد أسد في الشجاعة، نحن نقول بأن خالد هو الأسد، لكن في هذه الصفة فقط في الشجاعة. أما الأخير خالد أسد فكأننا جعلنا خالدا هو الأسد في جميع الأشياء. Jadi في جميع الصفات. Makanya derajatnya tuh lebih tinggi. Jadi kita mengatakan ya Khalid singa dalam mungkin semua bentuk sifat yang keberanian, tidak takut, kuat dan lain sebagainya. Jadi sifatnya pun nggak kita sebutkan di sini gitu. Ini namanya at-tashbihul baligh. Wa hadzal naw' aw hadhihi surah tujadu katsiran. Masalan عندما قال الله مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. انظرنا يشبه al-infaq fi sabilillah, dimiripkan infak fi sabilillah seperti apa? Orang seperti habbah. Habbah itu biji yang ditanam, ambatat min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu yang tumbuh itu nanti memunculkan 100 dan nanti memunculkan lagi dan lain sebagainya. Nah, ini at-tashbih yakunu au yujadu بصورة كبيرة أو كثيرة في القرآن الكريم. نستطيع أن نبحث ذلك أو نستطيع أن نعرف ذلك من خلال قراءة القرآن. Banyak sekali contohnya. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. Jadi perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat, artinya mereka mempelajari kitab Taurat dan lain sebagainya, seperti al-himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa barang bawaan punya tuannya, yang mana keledai ma huwa sifat al-mustarakah, ada sifat yang sama, yaitu apa? Sama-sama tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka bawa gitu. Jadi sama seperti keledai yang nggak dapat manfaat apapun dari barang yang dia bawa, begitu juga dengan al-yahud wan nasara alladzina hum yahmiluna at-taurah wa la yantafi'una min hadhihi at-taurah wa hakadha. Jadi itu jenis dari atau itu contoh daripada tasbih yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wal fil Qur'an wal ahadits an-nabawiyah tujadu at-tashbih bi surah kabirah. Kita coba lihat contoh yang dibawakan oleh Al-Mutanabbi ya. Man huwa Al-Mutanabbi? Al-Mutanabbi huwa sya'irun min asy-syu'ara fil 'asr al-Abbasi. Jadi ini dia Al-Mutanabbi. Kana masyhuran jiddan bil madah. Dia itu adalah penyair yang paling piawai dalam hal puji-pujian, atau beliau emang kerjaannya memuji gitu. Mata yaf'al yadhhabu ilal muluk wa yamdahu al-muluk summa yu'ta al-mukafa'ah ila ghairi dhalika min wara'i أو يهدى يعطى هدية وغير ذلك. المتنبي كان يعيش مع سيف الدولة أحد الملوك وكان بعد ذلك يذهب إلى كافور al-Ishidi. Jadi ini
orangnya Al-Mutanabbi, beliau sangat mahir dalam syair, dan beliau itu terkenal dengan suka memuji dan juga suka al-fakhr binafsihi. Jadi beliau juga